बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक पेश खिदमत है पारा हामीम यानी कुरान शरीफ का 26वां पारा, सूरह अल-फत्ह, आयत नंबर 16। सूरतुल फत्ह आयत नंबर 16 से सबक शुरू हो रहा है। हर आयत को 2 मरतबा पढ़ाया जाएगा, पहली दफ़ा छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ, ताकि जो नाज़रा ख़ां है, जो कुरान शरीफ के सीखने वाले हैं, उनके लिए आसानी हो। फिर दोबारा वक्फ़ के एतबार से पढ़ाया जाएगा। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुखल्लफीना मिनल अअराबी सतुदअऊना इला कौमिन उली बअसिन शदीदिन। ये जो वाव है इसे नहीं पढ़ेंगे। उली 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 या को खींचेंगे, वाव को नहीं खींचेंगे। उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमूना फ़इन तुतीअू युअतिकुमुल्लाहु अजरन हसनन व इन ततवल्लौ। इस जगह पे अगर वक्फ करते हैं तो इसको हसना पढ़ा जाएगा, हसना। और अगर आप मिला करके पढ़ते हैं तो हसनौ व इन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। कुल लिलमुखल्लफीन मिनल अअराबि सतुदअऊन इला कौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतीअू युअतिकुमुल्लाहु अजरन हसना व इन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। लैसा अलल
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها
يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم.